যতনো বেলায় হামবাই তামনি আফা খরব বানারো গাহিনো যতনো বেলায় হামবাই আং কুইলানো তিনি ছামনুও টিপ্রামথা TWF YTF ni luar jimabai cini je panda ni Asuk phang ang bono puila borom ya pharo and my highest regards to our Bubagara nang khulumung ya pharo cini the oldest and fittest nationalist leader, the Sahinsa of nationalist politics, Sri Bubagara uncle sir. Sahinsa hama buji banoro, buji ay. Ang khulumungya paruchini, TTADC ni, Council Chairman, Boromganang, Taku Gokla Jogodish Depormano. Hambaya pharo jotto chini Faizag leaders jogno block district committee ni jotto adom jug rogno Hambaya pharo parimathani kichu leader ro gora Asuk jak borongo jodi hambaya phariya gai borok saja gyang na hete borono bang hambaya pharo ground jara chini boktobbo khlai dongnai amchaini takuktai bukuk songno mo monchonang muitungo Bubagara I can remember this diet ADC election when I was sent here Bubagara phaina kok tongmani ambasani program ni pore oro jokhon Bubagara thaiman liya Angbai Sar Ranjit Rohorka Sar Ranjit bini shesh boktobbo saga Bubagara thaiman liya wasam borok srai aite ano boktitar dini ya farman kabna boye munina boye busai ma tongkang hukang te chamonu phailiya ne tini bo Bubagara ang phaiyan dongma chau nei आज छामों में जाना पड़ेगा नहीं बुबागरा हम नहीं जाएंगे लोग भाग जाएंगे हमको देखने के बाद पूछा गाल किंतु बुबागरा साका हाथ ये उन्होंने हेलीकॉप्टर में चलान नहीं थी गले अंतिनी थांगना ही नहीं सका तीन और भाई नौका साका तंगतुती चंग नाइखलाई नहीं मनी पिया बा भाई का गौरव बरो कहते Bubagara no sao पिपरासा को देखा हाँ देखा मैंने अरे तुम आसमान से पिपरासा को नहीं देखा नहीं मैं एक बार देख के देखो नहीं नहीं मैं सीधा चाचा सा जमता था ब्ला कहता हूँ ओ मनो वो थामसा नो जरा सबाई नहीं रो बोरोग नीचे कमर में चिनी थामसा चल बाइगला कहते ताकुबा पोक्ता थाने मो छामनुनी गानावनो निनी राजदोरन थों मालिदोरन थों थाल छोरा गोविंद बारिंग थों प्रत्येक बछर चीन बरक आंतरिक ম্যালেরিয়া आंगी थुयो थुदे थे थुयो सीपीएम रो छो कांग्रेस तंफु कांग्रेस की प्रसार नो चारिया बिनी बागै कांग्रेस या आमालो चीन बरक थुयो सीपीएम 35 বছর শাসন খাইতাঙ্গে सीपीएम आमालो चीन बरक आंतरिक ম্যালেরিয়া ও থিমানি কমিয়া তিনি बीजेपी फाइका बीजेपी नि तिनीहरुनि एमडीसी बो बीजेपी नि एमएलए बो बीजेपी नि सरकार बो बीजेपी नि ताबु पछिनि बरक थैमानि हामिया तांगि चाइदमान तांगि चंथे कारण चुंगो हामजानाय सरकार फाइयागो चुंगो हामजानाय सरकार आबनो टिप्रामथन सरकार जदि फाइगाय आ सरकार चुंगो नाय मोथां रिमाननाय तांगि बुबाग्रा साबा थांसांदे एकता तुबुदे
ঐক্যবদ্ধ হন। কেন বুবাগ্রা এই কথা বলেন? কারণ চিনি থানসাসি জন্য বানসিরি মাননাই ছিল মুথাং মাননাই সরকার তবু নাই जों एडिशुआव फायगा बिशनि बागै जों छुटि घोषणा खायगा जों एडिशुआव फायगा हजागिरिनि बागै जों छुटि घोषणा खायगा जों एडिशुआव फायगा पिननि बागै जों छुटि घोषणा खायगा जोंनि आगे केबो खायनाय गरै बिनि बागै दाखौ जों मासाव बिनि চাকমানতে অনেক বড় ছাউ চাকমাদের নিয়মের অনেক কথা চাকমারা নাকি বাংলাদেশ কে বলেছে বুবাগ্রা বলেছেন কখনো চাকমারা বাংলাদেশি টিপ্রা মাথা কখনো বলেছে বিজয় রাঙ্খল বলেছে কখনো চাকমা টিপ্রাসার ভাই চাকমা আমাদের টিপ্রাসা চাকমাকে ছেড়ে আমাদের থামসা হবে না চাকমাকে নিয়ে আমাদের থামসা কিন্তু চাকমাদের মধ্যে যারা গুলামি করতে চান যারা সেই মানুষের সাথে চলতে চান যারা আমাদেরকে পদদলিত করছে যারা বঞ্চিত করছে তারা নেতা না তারা গুলাম রাজার গরম মুচিগিরি করব না এটা আমাদের শপথ রাজার গরম মুচিগিরি করব না আমরা আমাদের দফার জন্য কাজ করব বিজেপি পার্টির উদ্দেশ্যে আমি বলবো আপনারা কি আমাদের পরীক্ষা করতে চান আমাদের পরীক্ষা নিতে চান বিজয় রাঙ্খল হাই নেতা 56 বছর শুধু ন্যাশনালিস্ট মুভমেন্ট খাই বিজয় রাঙ্খল তিনি 80 বছর নি কাছাকাছি বিজয় রাঙ্খল ন পাইনানি দেশ কোনো রাঙ্গি মুখ নখরিয়া গতাক বাইছে জগদীশ দেববর্মানে পাই নাই জগদীশ দেববর্মানে বিজেপি পাই নাই আসুন আমি অনিমেষ দেববর্মা চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গেলাম হেলিকপ্টার দিয়ে ট্রাক দিয়ে টাকা আনুন কিনতে পারবেন না আপনারা জগদীশ দেববর্মা বিকে রাঙ্খল মহারাজান কোকতে বন থাকলে অনিমেষ দেববর্মা তো পাইমানো বাহিতে আনি মো তালকা খনাই বোর নামবাং থাইয়া বিজেপি আইতে বাক্সা আনো সাউথানা খনাই বোরদি তালকাও তেও নাই থকনাই নেই আং সাগা খনাই গরিসানি পরিচয় ফাতার সারো আং বক্তৃতারিকান খাঙ্গো নায়াম তালকা সেনার বড় গাইছে তালকান তাম গিনসাইমেন তালকা কোক সাইনিয়া তালকা ওয়ান সুবিমান ওর বম তম দং গাইছে আবাইনো যত তালকাও খনাই গিরি চারাই রুগনো তাবুক একটা স্কিম সমার নাইছে তালকা কুয়া রোগে বম তম গবাং ফোন মহারাজাও কিন্তু তার যত কক বুঝু হয়েছে মনীষের শরণ দমে কিন্তু ऐसा नहीं है যে বড় রোগী जिसका बाल है माथे में उनको क्लीन शेव नहीं करना चाहिए যে বরং তালকা ঘিরে খনাই ঘিরে বিন বম তম গবাং এটা তো বাঙালিদের কথা আনরুকে বড় গান তালকানো নয় অনিমেষ দেববর্মা গরম গরম কথা কয় পারবনি গরম গরম কাজ করতে 6 মাস সুযোগ দেন ত্রিপুরাজ্য গরম কইরা ছাইরা দিব আমরা তারপর লোক ইউটিউব খুলে গই লোক না আগে খাইছো বাংলাদেশি রগ্ন ত্রিপুরা রাজ্য থেকে যতন রুখলাই তারপরে সব বুট বসানাপো না হয় বুট বয়কট বুট না দাতা থাকলে হয়েছে বাংলাদেশি রুখলাইলে দূরে থাক যে বরং বাংলাদেশি থাকা আর বাংলাদেশি বাইছে থাং তাওকে কবাগলাই যাবে হাইকে जों आबोनन ছাও ওয়াইটিএফ ইডব্লিউএফ যেখানে চিনি ঠকক নাই নেতারক চিনি আর ইয়োগ বাই থাং মিলিখা ওয়াইটিএফ ইডব্লিউএফ নি নেতা নেত্রী কর্মীরক সেখানে হাজার হাজার নখরে আমটি বরণ ব্যারিকেড সৃষ্টি মাখাইরাই দফানি বিরুদ্ধে যারা সামন টাংনাই থানসা দংচুং দফানো রক্ষা খাইনান বাগে जों ব্যারিকেড সৃষ্টি মাখাইরাই তাকুবো दुनिया बरं बागै जोंनो बयसोनो बन नेतानो বিশ্বাস খাইছে নাই বাংলাদেশি রুখলাইকে বুট বুসু বুসালিয়ান সানাইছে তাবুক বাংলাদেশি রক বাই থাঙ্গै বুট সুমা বুসানাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড চায়না গ্রেটার ইউনিটি সে নাংতে ফোন গ্রেটার ইউনিটি বাং কাবলে সিপিএম
20টা সিট 19টা টিপ্রাসার सीट जिनिका 90% टिप्रासार ग्रेटर यूनिटी का सीपीएम बो चिनी बरक फिदे फियक जाका रेप खाइजांना थादा थाका चिनी बरक नाई मासे हाना हनका हानिया बिनि बागै जों ग्रेटर यूनिटी सिमिनो नाइया ग्रेटर यूनिटी लगे लगे महा मचिनी शासन मांगनाय अनुपुबाग्रानि हा मचिनी शासन के जों नाया गाननाय आ क्षमता से बुबाग्रा साउथ ग्रेटर टिप्रालैंड বলবেন অনিমেষ বাবু কিতাব বাবা বক্তৃতা করতে আমরা তো কিছুই বুঝি না পাপা না আমি কইছি এই মাটি আমাদের মাটি এখানে আমাদের শাসন হবে আমাদের শাসন ক্ষমতা হতে হবে আমরা তো কোনো জাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে না আমরা বিহারীদের বিরুদ্ধে না আমরা বাঙালিদের বিরুদ্ধে না আমরা पंजाबीर विरुद्ध ना हम लोग मोदी जी के खिलाफ भी नहीं है। एक गाना याद आ गया बात करते करते मोदी जी के तुम जब साथ हो अपने दुनिया को दिखा देंगे। मोदी जी आप भी सुन लीजिएगा ये गाना। और हम आज बोलना चाहते हैं मोदी जी को, मोदी जी अगर आप हमारा साथ है तो तिप्रामथ और बुबाग्रा तिप्रासा सब मिल के दुनिया को दिखाएंगे तिप्रासा कितना इंटेलिजेंट है। सिंगर चांस लिया मोदी जी को मैं इसीलिए प्यार करता हूँ। बुबाग्रा बोलता आप हम और सब मिल करके देश को आगे बढ़ाएंगे कितना अच्छा लगता है। ये बात किसी और ने नहीं बोला, हमारा देश का प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात बोला और बिल्कुल छोटा है ये बात। और तिप्रासा नरेंद्र मोदी जी आपके ये बात को विश्वास करते हैं और हम फंसा है आप हमारे साथ रहिए हम दुनिया के सच्ची में दिखाएंगे हम तिप्रासा क्या चीज है। सब भूलोगा ये दादा उन्मेष हिंदी भाई छामुनु को खाइता मंगाई अरे ताकुक तिप्रासा हिंदी भाई सगाई नरेंद्र मोदी यूट्यूब नाय दिल्ली बचिनी को बुझी नाय आबन जी हिंदी भाई मासाओ लोग बुझी दे आपको है ओ मोदी जी पुमुन खुजा केन नाई बों है आनो सापाई नहीं तंगले 3 बार যদি मोदी जी हिंद बक्तृता रखाय बरং अब पैसे खाई नाई नहीं दं है साबसा तामसा अनिमेष देव मैंने क्या बोला ग्रेटर तिप्रालैंड चाहिए और हम तिप्रा माथा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे हमको सिर्फ ग्रेटर तिप्रालैंड चाहिए। आंनि नों साइजुंना याबा खरबा और साबुनि बागै ग्रेटर तिप्रालैंड फैनाय साइदोंमोन आं तुइदे मानो अनिमेष देवबर्मा आं साइजुंला आं फन खाइमाया जगदी देवबर्मा माननाय देवबर्मानिया बिगेर आंखल ओ तिप्रासानि रत्न समान समान ताउके बनो टक बाहानबाय माइखुर गैया थिकलु जायसे मालिया हिते उस गान गारा माइखुर मासाव 30 বছর আগে খেলে অনিমেষ বাবু আঙ্গ টাঙ্কা ঠিক মতো আমি সাওয়াইতে আহু তো মালিয়া বলবো বিনি বাগে আর রড সনান বাগে চিনি লিডার চিনি নাইভান चीनी हा बुबाग्रा चीन लगित बस ग्रेटर तिप्रालैंड में तुई फैनाय ताखबो और नों आं ताम मा खाइनाय आपनार आमार कर्तव्य की आमादेर करणीय हच्छे आमरा थानसा चाकमा डालং रांखल देवबर्मा जमातिया रियां जों एका एका टेकुन खाइमाली आइছে देवबर्मा एका किछु करते पारबो गदगार चाकरी बानाइते पारबो और बेशी आर किछु पारतो ना रियां पारबोनी थामसो हुमो थामसो पिंगो आसेन खलाइबा नाय हिते चाकमा की करबो এটা তো হলিউড ভালো বুঝবো হলিউড কইবো আমি কইতাম না একা একা আমরা কিছু পারতাম না কিন্তু যখন চাকমা রিয়াং দেববর্মা 19টা হদা যখন আমরা হাতে হাত ধইরা আমরা থানচা কমো তখন গ্রেটার তিপ্রালैंड নাই থানচা थानसा कोनो खाओनेर जिनिस ना এটা কোনো স্লোগান না ये कोई स्लोगन नहीं है
o thamsa mo chini nangkukmani chini wangsuk nunggo jeng thupuru jeng chapuru jeng joddo thamsa hani jeng na jongnai ভাষা দিয়া থামসা হয় না মহারাজা ঠিকই বলেন পিন্নুলাল চাকমাকে যখন মারা হলো মার্ডার করা হলো তারে কেউ চাকমা না দেববর্মা না বিয়াং জিগাইছে না তার চেহারা দেখছে সে বুকুং বাড়া ও বিশ্বজিৎ দেববর্মানো যখন লামাও কাশুই পথার থাকো বিশ্বজিৎ দেববর্মানো কে বসিয়া এই বিশ্বজিৎ কি ডালং না এটা রাংখল না এটা কাইপেং বুকুং বাড়া বুকুং বাড়া সে চিনি পরিচয় আবু বৈশে চিন থামসা মান নাই চিনি কোক ভাইয়া আমি অনেক জায়গা থাকাই ছাও রিয়াং রক্ষে রক্ষে হা দেববর্মা রক্ষে নো কাইসা শুনলে এ জ্ঞান না করে তাহলে এ জ্ঞান না তোমরা ওয়ানসাবো সাবলে ভালো আসুনি ভালো আছেন কি কোথায় যাবেন কই যাইবা শুনলে বলবো আর কোক বাই চিন থামসায়া তাকুরো চিনি মুখাং চিনি টংমু চিনি চামু চিনি হুকুমু চিনি ইতিহাস বাইছে চিন থামসামান নাই চিন হাইকে বুবে বাগ জায়গায় টংনাম দরকার আবু বুইসাও তি প্রামাথালে চিকন দল আর চিকন দল খাইতাম খাই নাই কিন্তু তিনি ছামনু বুঝাই ও বিজেপি বান ফাইতং কংগ্রেস বান ফাইতং আহাইকে কোনদিন বড় জনজমায়েত খাইমায়া পিপরা মাথানো ছামনু বুঝাই তিনি সবচেয়ে বড় দল পৃথিবীর ছামনু সবচেয়ে কঠোর দল পিপরা মাথানি লিডার কা যিনি বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ মানিক্য আকবর আসুক বসি চিন লিডারে apa khorobiange ang bokita liang tang pai chine tahu ahi ab lache Bubagara तो बक्तिता खनाय हमारा टाइम कब आएगा हम फाड़ देगा साहब ने बोलो आरो आसुवी न खनाय आए Bubagara न तिनी तिनी मर को खनाना फेंका Bubagara न जोरा मार नहीं आनी उलोचिनी काउंसिल नी चेयरमैन बोलो कोक सनाय तार पर Bubagara नी कोक फेनाय आं गोबां कोक सालिया नरनो लुगुइ बालाय दं थका तावैसा जतनो पाइफ्राया हामबाया फारै आंगानि कोक नरन मथाक्सिनो तिप्रामो थाइ ब्लक थं तिप्रादो फाइ ब्लक थं Bubagara कोलो गुनो दं थक